Hello guys, good morning guys. Nawa guys mong kuha rong kadlawon guys. Sayang guys. Press na press guys. Okay guys, wala na ko pakita kanina kay kuyawag ko sa akong cellphone kasi mahatak sa dagat. Daot ang bahaw ni guys. Wa may kakuha na tong mga langgit kay among pana naputol. Ispat sad. Layat na guys. Ispat sad. Wa matarog og charge. Bensing ko rang kilo ni guys. PM lang.